Tipra mothani joining yang chongbari sal saklai jagya phano omsike phai tongkha tabu tipra mothani no phankara kamio haino hai 25 নতুন বাজার মালবাসানি তাই 43 করবুক বিধানসভা কেন্দ্রনি বিসিং খবজানাই দেওয়ান পারাও তিনি জয়নিং আর নুখুংনি 21 ভোটার দাসা আইপিএফ টিয়া কারলাই tipra mothani bana romphaicha o pandao lamsoknai ingi thangi manjagi kha lamsoknai narwai MDC সুজয় উচুই টংখা TWF সেন্ট্রাল কমিটিনি জিএস এনার্জি দেবী ত্রিপুরা তাই করবুক ব্লক কমিটিনি প্রেসিডেন্ট হিরণময় ত্রিপুরানো খবই জুদা জুদা আদং রক কুবনি পদল রক ত্রিপুরা মথাও ফাই বেলেখে খাতুংজাক তাই বরক বুবাগ্রানি লামনো তাবো হিন্নানি হিনি কগ্রখা অসাল মিডিয়ানি ফাইনেন্সनि তাকুক সংनो তিনি जों अ जागा गथम लायखा कायसा जयनिं सभानि बागै पश्चिम मानिका देवाननि बिसिनि आन्डाराव देवान पाराव और वो IPF टी याकारी तिनी 8 families नि 21 voters तिनी चिनि tipra motha party वो join रिफाइका के बरनो जों खाबाय खुबाय खायै तंग थंमा बाय के बरनो जों लामसगो चिनि अ थानसानि मारिवो बुबाग्रानि दुइदुल बुंबाय अ चिनि थानसानि मारि चिनि tipra motha party तेबो कराकनाय बुसकांगो चिनि मानथायनि बागै जों तेबो खरं कुचुक खेति सानाय आबन बागै बर जुन तिनि लगिरि फेमानि बागै बेलेखाना हामबाया पारो एनखे अ जागाव चिनि लगे दङ बरन लामसम थानि चिनि लगे दङ TWF नि सेन्ट्रल नि GS चिनि मैडम एनार्जी देवी त्रिपुरा दङ ब्लक प्रेसिडेंट tipra motha पार्टी नि बरमना आमाय हिरणमय त्रिपुरा अरनि BC नि चेयरमैन चिनि बरमना चिनि बरमना चेयरमैन दङ जागा दा भूपेश देबर्मा गाव हायखेनो जत अजाने लीडर्स ब्लक नि लीडर्स ताई अर बिसिनि लीडर्स हो दंबायो जों एक लगिखै बरनो जों लामसबै नालाय हामबाय बुबाग्रा लंले बुबाग्रा लंले तिनी आईपीटी याकरी tipra motha bana romerono खाबाय खुबाय लामसगो आईपीटी याकरी तिनी tipra motha bana romerono खाबाय खुबाय लामसगो बुबाग्रा लंले बुबाग्रा लंले बुबासा लंले बुबासा लंले बुबाग्राकी